Maing adlaw mga lods, niadto day ko sa balay sa akong anak nga kamanghuran. Mao day na iyang balay no. Ako'y naghimo aning rap ani niya. Natingala ko pag-ari nako nga, uy, nindot naman kayo nga pagkatirada sa akong anak. Dugay-dugay pud ko nga wala nakaari kay kanang nabisi pud lagi ko sa trabaho. Nindutan ako nagtan-aw sa iyang kuan, di ko makatuo nga kadtong akong girap nga trabaho. Ngun ana ang resulta karon sa dihang na finishing na. Nindutan kay ko. Murag ganahan pud ko magsundog-sundog kini mga aesthetic nga tirada ba sa balay ngun ana cemented with cladding mga tirada unya na mga decoration. Nindutan pud ko magtan-aw sa ilahang balay kani mo din ilahang kuan no, master bedroom nya dito sa taas atik-atik pasaka dito ako'y naghimo ana giwilding na ko na nindot wa pa na nahuman sa ibabaw wa pa na butangi og kanang ceiling no diri sa ubos na apod sila TV nga patinda ko 75 inches. Grabe naman yung balay sa akong anak nga kamanghuran oy, pinatirada naman gid ning iyang mga tirada diri kana diha ang ako ang umagad mo ay nagplano anak niya igo lang ko magpanday sa iyang plano ba ako nagwelding anak mauday na ako kung gusto si Mita nga magtan-aw sa kuha mao na Mita akong dagway talagsara kay na nimo makita mao na nga ngun ana na iyang balay kanindutan pud ko magtan-aw sa tiradas kong anak diri sa iyang balay. Murag niya Japan tirada ba. Kuya pud kay ning birada na 75 inches nga TV kamangtas ba. Mabilib pud ko aning di na pud ta maluoy ba. Lami na pud kaayo kanang ingon tabitaw nga ato ang pag-uulan sila. Kay malipayo naman kay sila sa ilahang kahimtang. Okay kayo, murag malipay pud ang ginikanan nga makikita sa atong anak nga nahiluna naggamay mo din ni akong apo akong sabak-sabak mo din ni ga birthday karong adlaw mo na hinungdan nga nakaanhi ko sa ilaha na akong apo gulapitang kay na akong apo nga gamay ito paghilom na diha uy kay nagsugod na ilang parte sa gawas. Even more spectacular. Are you clapping hands ready? Are you guys ready? Because it's time to meet the one, the only Taboo Clowns Entertainment. Let's give a huge brave welcome to our special guest. Please a round of applause. Please a round of applause. Kita man ang mga kuala ni. Kita ayun kita na. Kita na malinawan ni. Ayun. Adan ko na naliyaw. Yan, okay, hi! So are you ready? Yes or no? Yes, so ready na kayo. Siyempre, ready na si Clown. So bago natin simulan ng lahat, may I request the birthday family to come here in front. Where is our birthday celebrator? Yan, so everybody, palakpakan naman natin our birthday celebrator. Walang iba, Zinaya Ray. For her first birthday party celebration. So mami, bago po natin simulan ng lahat, uunahin muna natin yung nasa taas. So, ma'am, sino tatawagin natin to lead the opening prayer? Ma'am Jella. 3, 2, one more time, yung may kasamang palakpak at mabilis. Go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Okay, isingit na to sabay-sabay. Happy birthday, Zinaya. Go! Happy birthday, Zinaya! Okay, our birthday celebrator
Dr. Zinaya sa kanyang first birthday party celebration. Sir, sumama muna natin yung birthday celebrator dito sa harapan. Smile! Ay, sali si Kuya. Si Kuya. Okay. Smile! And, bago po natin simulan yung games para sa mga bata and for the adults, makikinig Sa tong tanan. Congress nga unta malibayan na pirmi. Okay. Ma'am, basig ka kayo idungan, ma'am. Para to talaga ako. Sige. Again, clap your hands for our birthday family, especially our birthday girl, Zinaya. Ma'am and sir, thank you very much po. You may sit down. So ngayon, lahat ng mga kids na may edad 15 years old and below. Tayo ang stand up tindog. Come here in front, make a one line. Go! Taon. Birthday na. Lagi taon, ha? Oh. Kaya nagtulak naman tayo ng buhaton. Happy birthday, Z! Taasan yun, okay? Go! Na? Wala na. Sige. Okay, 3 counts. Diyan ka lang muna. How old are you? Ilang edad? 6, 6 years. Ha? 7, 67. 77. Ilan man? 7 lang. Okay, sige. Kinsay kauban ni mo diri karon? Si? Mama o Papa Mama ug Papa. Unsay pangalan sa imong mama? ko ay Jubilee. Jubilin. Tawaga daw. Jubilee! Jubilin! Asa man si Jubilin? Ay, ito na dahil. Okay, sige. May pangarap ka paglaki mo? Si Kuya gusto maging architect. Pagdako ni mo, unsa man imong gusto maging? Sundalo. Sundalo! Unsay trabaho sa sundalo pag naa sa gira? Mo? Tago. Tago. Ayaw yun papantang, ha? Very good. Happy birthday, Z! By the way, kaunsa-unsa man nimo si Z? Kaunsa-unsa nimo si Z? Igagaw. Igagaw. Dili mo pinsan. Okay. Okay, happy birthday, Z! Go! Happy birthday, Z! 21 ka! Wow! Thank you very much. You got 21. Okay. What is your name? What is your name, Kuya? Weekend. Riken. How old are you? Ami 4. You're 4 years old. Okay. What do you want to be when you grow up? You want to be a... Okay. This time you say, Happy birthday, Z! Okay? Just make it longer. Ako yung bahala magbilang. Go! Happy birthday, Z! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 43! Siyempre po, ang kapatid ng birthday celebrator, dili pwede mapildi. Okay? Kabalo mo kung ano? Basig dili may bayaman. Dili lang. Okay, sige. So we got 1, 2 winners. Palakpakan naman natin yung dalawang winners natin. Thank you very much mga players. Okay. So dahil po konti lang game pulihanay lang murang pepore. Okay? Trial muna tayo. Ready? And go! Ayo. Trial pa ba? Siopaw, siomay, suman. Ano? Okay, sige. Ready? And opo. Siopaw po mag-start. Then pulihanay. Go! Siomay. Wala yung sumay nga na, sir, ha? Ano? Siomay. Siomay. Sumay. Siomay. Okay. Ganon lang kadali yung game natin. So, para mas challenging, kaya ang uban, ginatuyo, mamali, ma-out, makalingkod na yun. Iibahin natin this time. Ang ma-out, dili sa makalingkod mo, atras lang para sa punishment or consequence later on. Okay? Pero promise, dili ta manayaw. Okay? Walang sayawan na magaganap. Okay? Again, siopaw, siomay, suman. Final tayo. Ready? And go! Siomay. Shuman. Okay. Shuman. Ah, sir. Nakuha na, sir. Okay. Siopaw. Siopaw na, ma'am. Shumay.
Showman. Showman. Consider natin showman. Kasi basa kayo tama. Go! Siopaw. Thank you very much, sir. You are out po. Doon po muna tayo sa likod. Yan. Okay. Closer po, closer. Again. Siopaw, siomay, suman. And go. Siopaw. Siomay. Siopaw. Thank you very much, sir. You are out po. Apat na lang. Okay, closer po konti. Okay, ready? Siopaw, siomay, suman. And go. Siumay. Wala siumay ka na siya. Thank you very much, sir. 3 players left. And go. Sumay. Siopaw. Sumay. Ma'am, na-inform ni siya nga lingaw-lingaw lang ni Ronald. Walang bugas-bugas niya. Yung natan yun. Sumay. Ma'am, lingaw-lingaw lang ni ma'am. Okay. Dahil tatlo na lang kayo, bawal na loading this time. Okay? Pag tinapat ko yung mic, sagot agad, tama din ang action. Ready? And go! Thank you very much for having me. Okay. Final round. Ready? And go! I thank you very much for your out. We got a winner! Congratulations, sir. And here's your game prize. Wow. Congratulations po. And ang dami followers Sir, ano po yung wish nyo po or message for our birthday girl? Ang wish na ako is, mudako ka nga na ay kadlok sa Ginoo. Ayakan, enjoy bahala, wala pa kayo doon, enjoy na gihapon sa mga happenings today. It's your birthday and enjoy. Congratulations po. Non-winners, balik po tayo dito sa harapan. For your punishment, sound of snake. Okay. Sir? Paniki. Paniki or bat. Sound po ng bat. Okay. Ma'am? Bird! Bawal ang dog, cat, o bird. Chismis pa. Aray ko. Sige, napatay ano ma'am? Napatay manok, monkey, pabo, manok. Sound sa manok. Okay. Ngayon, man lang people, later on, kayo yung magja-judge. Tweet, 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 ganun lang. Okay? Dito tayo mag-start. Sir? Pangalan po ulit? Ilang taon? 25 years old. Kaano-ano niyo po si Z? Umangkon. So, unsa nga animal mo napili? Lion. Lion. Sound of a lion na tune of happy birthday. Go. Galing nga. Okay, sir. Diyan po muna tayo. Sir? Ma'am? Daily kakaon, ma'am. Biro lang. Madali lang po yung sa'yo, ma'am. Okay? Sir, pangalan po? Ilang taon? 45. Sir, kaunsa-unsa po nimo ang nag-birthday? Pagumangkon po. So, sir, unsa nga animal imo napili? Tuko. Sound sa tuko in the tune of happy birthday. Go. Galing ah. Next player. Ma'am, pangalan ma'am? Randa ko magandang problema, ma'am. Ma'am, kung saan nga animal mo napili? Snake, madali lang. Sound of snake, the tune of happy birthday, go. Ano juga nagpaihi? Sige, sama po. Ready? Go. Dali na, may baka. O, dali na.
Nakaraos din. Sir, pangalan po? Ilang taon si Sir Alvin? 39. So sir, kaunsa-unsa po nimo si Z? Actually, ano na, kailan mo? Okay, bali family friend. Okay, sir, unsa nga animal imo napili? Paniki or bat? Sound of a bat in the tune of Happy Birthday. Go! Last player. Ma'am, dito sa tumakbo. Followers up. Ma'am, pangalan? Rona, Ilang taon si Ma'am Rona? 19. 19. Kaunsa-unsa po nimo si Z, ma'am? Kumangko na ako si Zia. Igsoon ako yung mama. Ilang tang makasuko, ma'am? Ma'am, unsa nga animal mo napili? Manok. Or chicken? Sound of a chicken in the tune of Happy Birthday. Go! Toktula, o pa. Toktula, o. Toktula, o. Toktula, o. Toktula, o. Listen mo no? Sa birthday pa. Babalik ko tayo. Kasi mga malo people, kayo madyan sino yung panalo. Ito po yung gagawin natin. Itatapat ko po yung kamay ko sa player, palakasan ng palakpak tsaka hiyawan. So sino yung may pinakamalakas na palakpak sa yung panalo. Ready? Kailak, tagkatawan. Contestant number 1! Okay. Contestant number 2! Thank you very much, sir. Lumisip daw po. Ma'am, dito ka po, ma'am. Contestant number 3! Thank you very much po. Contestant number 4! Mas malakas pa rin si number 1. Contestant number 5! Ulitin natin itong dalawa. Parang parehas. 1 and 2. Contestant number 1! Malakas talaga. Contestant number 2! Thank you very much, ma'am. And we got a winner. So, sir, bago namin ibigay yung premyo kasi nakasanayan natin naman na mga Pinoy pag ni-appeal ta sa contest, mudaog ang isa ka contestant, ginapa-perform sa usap ang ilahang masterpiece. Okay? Bago ihatag ang premyo. So, sir, kakanta ulit kayo ng Sound of Lion na tune of Happy Birthday. Pero version 2 with an action. Okay? May action na. Okay? Ready? Sound of Lion in the tune of Happy Birthday with action. Go! Congratulations, sir. Here's your prize. Maraming salamat sa mga players natin, the winners and also the non-winners. So, asa na yung mga batang bago? Isa pa ka lang kusog, chocolate! Chocolate! Isa-isa ko na to. Chocolate. Chocolate! Very good. Chocolate. Chocolate! Oh, Islam. Sige. Chocolate. Chocolate! Very good. Chocolate. Chocolate! Okay. Chocolate. Chocolate! Oy, very good din. Chocolate. Chocolate! Okay. Second word, kids. Everybody say, Cholokoy. Go. Ah, isa-isa ulit natin. Cholokoy. Cholokoy! Very good. Cholokoy. Chokoy! Ah, shortcut. Cholokoy. Very good. Cholokoy. Cholokoy! Very good. Pasok. Cholokoy. Chocolate! Isa pa, hinahinayo na to. Okay? Sabihin mo muna. Cho, Yo! lo, Lu! koy. Kuy! Cholokoy. Lu! Wala sa mga trial pa. Okay, ikaw, ready? Go! Chocolate! Tuloy din. Sige. Okay, kids, dahil tongue twister to, eto yung magiging mechanics ng game natin. Ang duha ka words, atong isumpay. So, magiging chocolate, cholokoy. Okay? Sabay-sabay muna lahat. Chocolate, cholokoy. Go! Chocolate! Chocolate! Ah, ganon. Kung kids ay mamali this time, automatic out muna sa game. Okay? Ready? Chocolate, cholokoy. Chocolate! Chocolate! Sabi ko yan. Sit down. Chocolate, cholokoy. Chocolate! Chocolate. Sige. Sorry. Don't worry sa mga hindi mananalo, bibigyan namin ng prize later on. Okay? Chocolate, cholokoy. Chocolate! Chocolate! Chocolate din. Pero walang mananalo. Kuya, you say chocolate, cholokoy. Kulikik! Oh, palakpakan naman natin. Dito ka lang.
Bakit? Ikaw. Chocolate, cholokoy. Rocket. Oh, tama ka or mali? Tama. Maro-maro. Kuya, chocolate, cholokoy. Chocolate, cholokoy. Okay, very good. Next round. Round 2, gagawin natin kids 2 beses na or sa Bisaya kaduhaon. Okay? Chocolate, cholokoy, chocolate, cholokoy. Ready, and go! Oh, palakpakan mo natin! Panalo pa rin. Okay? Ikaw, kuya. Chocolate, cholokoy, chocolate, cholokoy. Go! Chocolate. Cholokoy. Chokoy. Chocolate. Cholokoy-koy. Cholokoy. Wow! Very good. Pasok. Go. Chocolate, cholokoy. Chocolate, cholokoy. Ay, sorry kuya. We got 2 winners. Palakpakan ulit natin yung 2 winners natin. Nag-magic sa inyo ha. Taas ang kamot. Kasi kita nag-magic. Asa mo kitang magic? Sa clowns. Magicians. Sa birthday. Sa TV. Sa mga other occasions like binyag, Christmas party, fiesta, kasal, debut, YouTube, TikTok, tindahan. Na magic sa tindahan? Naa! Kung sa'yo magic sa tindahan, magic flakes and magic sarap. Yun yung mga magic sa tindahan. Pero this time, yung mga magic ni Clan, mga parlor magic lang or basic magic, ibig sabihin, wala tayong mga live animals this time like bird or rabbit. Wala din tayong snakes. And wala din tayong ibang magic words. Isinggit lang ninyo sabay-sabay, Happy Birthday Z! Go! Happy birthday, Z! Isa pa yung malakas, Happy Birthday Z! And kids, para to sa mga bata ha, paalala lang, ano man yung makikita nyo sa magic ni Clown, wag nyo gagayahin sa bahay. Kung makakita mo kay Clown mo gamit og kalayo, ayaw mo pagdulag kalayo sa balay. Okay? May kasabihan nga tayo, do not try this at home. Okay. Kung magdula mo kalayo kids, mga bata, pag magdula mo kalayo, asa ninyo buhaton? Sa silingan. Pero lang, okay. Kids, again, do not try this at home. Okay? Ready? This is it, pansit. Ako din yung gikuhaan og sounds din diring dapita, nagmagic na siya og kanang mugna siya og kayo. Kay kung ako siyang padayunon nga mag-sound siya, basin og makapirate na punta. Una nagmagic na siya og kayo no. Oh, nasa pikas niya gitirada ang kayo. Pagkahuman niya gitirada sa kayo, mugawas ng kayo karon ug asa ka na dapit ng gawas. Ha? Ang tirada niya atong tan-awon ug asa dapit na mugawas ng iyang gahom-gahom diya sa magician ug tura. Makita na nimo kana. Oh! Honor, ready? What's the color? Honor? And what's the shape? Circle. This one? Circle pa naman. Red. Alas na yung mata. Bilis na kamay ni Clown. Ready? 1. First circle. Second circle. And watch. Lagi? Square, very good. Okay, another one. I got here a square, and this one, a big circle. Watch. Square, big circle, watch. One magic. Ready? What's the color? Color? Rainbow. Yung color rainbow, pasok yan ako sa... Asa ka kasama?
Ambot. Lingaw ka dyan, Mari ay. Oh, Kenji. Kenji. And this time, nasa niligus mo doon sa... Baba! Open your mouth. Make it wider. Dako ah. One. Magbaw ta, magbaw. Okay, ready? Sabay ta magbaw. 1, 2, 3, bow. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Okay, sigaw po natin sabay-sabay. Happy birthday, Z! And Z, tutulungan ka ni Kuya, ni Mommy and Daddy to blow your first birthday candle. In 2, 3, and blow! Clap your hands for Baby Z for her first birthday candle blowing. Wow! Good! Happy first birthday! And this time, picture taking muna tayo together with all the kids.